Okay. Bantamweight W Vision. Naway ko naman yung vision. Oh, W Vision. Tanawa naman yung vision. Okay. Tanawa. Jab lang, jab. Oh, ang referee. Labasan. Ha? Labasan bali naman. Gupa naman dagnaw. Aw, labasan kay. Ha? Labasan yo. Guba naman dagnaw. Bali naman ya. Ay, labasan. Lagi ka lang. Tudluan man kanimo, tudluan man kanimo siya. Unsay mo, ingon ka, tudluan nimo. Oh, kana. Wala yang maya. Kabuguwag na. Okay guys, okay. Oh, nakalive na. Okay. Bisa. Okay. Oh, hulata akong signal. Hulata ang signal. Oh. Oh. Okay, pakili pasumbar ba sa kay. Pabuinas na diay, pabuinas. Oh. Patusik. Oh, tosik. Ako na siguro. Oh. Ayo, boy. Tama to patusik pa. Takili. Patusik mana ba? Oh, patusik. Tanga. Oh, patusik daw, patusik. Oh, patusik. Wala na. Oh, tiyan mo yun, tiyan. Wala pa naman. Okay. Tiyan. Up. Why, nang maya? Lawas yan. Up. Isa, mabagting. Oh. Sabi. Oops. Oh, oops, sorry. Awan na rips. Walay na ngay. Pak. Asal. Ala, yan na guys, sika na. W bantam nih. W bantam di WPC. Kana. Oops. Kana. Kana. Oh, poin na ngap. Disqualify basta mo daw. Oh, kana. Oh, kana. Oops. Kana. Lawas. Oh, 5 seconds. 5 seconds, relax. Kita na pun.